कहाँ गया वो सर पीछे में कोई लाश पड़ा हुआ है, कोई आपका बैम्बो का पेड़ है ना उधर, हाँ उसका ऊपर में भी है, कोई नीचे है, कोई दबा हुआ है, कोई क्या हुआ है दबा हुआ है, पता नहीं है, बहर के भी पता गया। नहीं है, पता नहीं वहाँ में इतना इतना पलक छोड़ के দুর্বল মানুহে যদি যে অনার কোবাল নদী পার হয় তোমার হাত তুমি হেরুয়া বানু কি দুর্বল মানুহে যদি যে অনার কোবাল নদী পার হয় তোমার হাত তুমি হেরুয়া বানু কি মানুষ যদি হে না হয় মানুষ দানব কাহানিও না হয় মানুষ যদি হে না হয় দানব কাহানিও না হয় যদি দানব কাহানি লাজ পাব কোনে নমনিয়া মানুহৰ এতিয়া সেভ কৰিব পাৰিছেনে অকণনে এইবিলাক ভাবে